Sir. Aray, anak ko. Napunit. Wala pa sir eh. Lisensya sir. Uy, checkpoint. Oo, baba muna tayo sir. Okay. Oo, saglit lang naman to sir. Okay. Sir. Wow. Sir. Aray, anak ko. Napunit. Wala pa sir eh. Lisensya sir. Apo. Okay. Sige po. Napunit. Yung non-pro ko, ano yun eh, card. As nung nagpa-pro, wala pang card eh. Okay. Sige tol. Kaya tol. Okay. Wait lang ha. Atras ko muna saglit. Okay na tol? Sige. Let's go. May operation lang pagka gabi kasi tol, ganyan tol. May ano talaga yan tol. Operation. Pa tol, alam mo tol, yung lisensya ko na yon, yung non-pro ko, 10 years akong non-pro. Oo. Bali 12 years na akong rider, mag 13 years na. I love Paso de Blas. Ganda oh. Tingnan pag gabi. Oo. Picture ka na dyan. Hindi daw. Nasiraan yan. Oo, yes. Hinila. Mahal pa naman yung bayad yan, tol. Basta mahila ka sa ganyan. Nasa kadalasan 5K. Pag hinila ka ng ganon, towing. Ay, checkpoint ulit tol. Ay, ano ba yan tol? Okay. Okay. Sige. Ano yung tol, dagat? Ay? Dagat. Ganun ba? Pala. Lang tol. Tol, thank you ah. Sige, ikaw rin.